Paray on the way. May daog sa game 1 na ang team na ni Elmer Ray og ni Westbrook. Kini game 2 na. 1-0 na, 1-0. Okay, ni serbisyo konsihal para dos. Gi, ligwat. Apakag mayo konsihal, gi, lambus. Lambusig mayo arum humok. Ay, auto nga blow. 2-0 na, 2-0. 2-0 na kini para tres serbisyo konsihal JR Noko. Okay. Ito ara. Laom tane lagi di madawat. Side out. Serbisyo Westbrook. Lobo. Giupo kang Westbrook. Sao di konsihal. Gi. Lara Sentoy. Fire. Tuara. La. Awas na. 1-2. 1-2 satu skor. 1-2. Kini para igualis dos. Serbisyo Westbrook. Milayat Elmer. Kuha ni konsihal. Away from home. Igualis dos na. Serbisyo para tres. La. Ay, Santoy. Pokot ang maral. Side out. Igualis dos kini para tres. Okay. Fireball. Ay na. Side out. Igualis dos sa atong skora sa atong game to. Serbisyo Ray para tres. Konsihal Westbrook. Santoy. Osmitoy. La. Ay, ito ara bagdok. Score 3-2. Tres dos, kini para 4. Santoy. Gi. Balik, tara, kuha pa na, gi. Sahod pa. Ay, Darlene, tuara kamang na. Bahugi, Darlene, ganda. Lugaw na. Out ball. 2-3, 2-3. Dos tres ang atong score. Kini para igualis tres. Darlene now serving. Gi. Balik. Bagduki ko Santoy. Lah, kana bagduki ko Santoy. Grabe ang bagduk Santoy ya. What a shot. Tres iguales na, tres iguales. Dia si Muslong dire ato ang boards. La, mga inis Muslong ha. Kilala ka. Pakilala ka Santoy. Laom Tanel, side out ha. Bantay out ha, kay nasi my friend dire ha. May olbo na panaglalis. Igualis tres, kini para 4. Santoy. Bagdok. Out ball. Away from home. Side out. Serbisyo para 4 by JR Noko. Side ha. Look at diha, oy, Santoy, what a shot. Ano mo, Darlene? La fireball. Sus. Pakchit dire, okab kas pa. Di nagkuhan. Atras. Igualis tres. Atras dan si. Kini para 4 serbisyo Westbrook. Sayon natug kami na. Side. Gaig sakit dol. Gaig sakit. Pakilala ka. Pakilala ka, Darlene. Pakilala mo pa. La. Pakilala ka sa mundo. Away from home.
Kilala si Hiccup. 4-3. 3, labaw ang 4. In favor of Team Westbrook. Ayay, Konsyal. Ayay, labay na. Score 5-3. Kini para size. Serve, Westbrook. Lobo Darlin. Gilayatang Elmer. Kuhan Darlin. Bagdok dito puro ay pungasi mga bula dito. Ayay, hawan pas kang manang. Size 3, change court. Bangisa ning boss. Kini para City. Serve Westbrook. Westbrook di makaon ng serbisyo. Makahilo. Okay ni para 8. Side out. City 3 sa skora. City 3. Servisyo si Antoy para 4. Elmer. Give. Tuara. Underneath the old doctor. Side out. City 3. Kini para 8 serbisyo Elmer. May pabuto. 3 again. Gilaras. Yay, BB shot. Kab Westbrook. Forma. Okay. Fireball. Easy ball. Oy, igong bitin. Onto lang bitin. 8-3. Kini para 9. Biha, oy. 9-3 na. Kini para Gis. Muyatis. Allah kaniha. Sukarap sire. What a shot coming from Shantoy. Kini para 4 serbisyo Darlin. Kamang. Daraw. Ayay. Nasusos counter. Grabe ang Elmera. Not in my house kuno. Not in my house. Giro Elmera. Bomba ni Shantoy. Saggang lang ni Elmer na. Elmer. Kini para Gis. Latos mer. Okay. Bahog. Tuara. Sige reta dire. Bikog. Nawa na ni. Yayay na. Kani. Ipit na ni. Anga ni. Out ball. Ang bato may nalumping. Waang tiil ni Westbrook. Gahi kayo. Okay ni para 4. Bagurus. Ayay, kuha na. Goodbye. Goodbye Philippines. I go to Bohol. No B3 in favor of Team Westbrook. Elmer Ognere. Okay ni para Gis. Serve Westbrook. Ayay, Westbrook and Elmer combination. Ayay Sugod na. Wana, guba na ni. Guba na tinapok ka ni. Kaniha. Fireball. Fire in the hole. Kaniha, Westbrook. Lagi na out. Yayay ta to. Gis na kini para 11.
Pauwan boy. La, tuara. La, baha. Yay! What a shot, bayatan. Giora mga atan, sungay mga atan. Okay, ni para 2 ducks na. Para 2 ducks ang serbisyo ni Westbrook. Westbrook. Gi. La, bombahe. Birahe. Awas na. Alay, go. Side out, side out. Bola dito sa team ng Darlene. Konsihal J og ni Shantoy. Kini para 4 ni. Jis. 3 ato score. 11. 11-3. Agay. Pahak. Good item. Good item kayo. Good item. 4 na. Kini para 5. La kadiha oy. Kuha pa Shantoy Lobo. Bagnos. Labog. La kadiha. Gipunan pangri. Shantoy dito wana. Gabayis-bayis na Shantoy mura nag-abat. La tuara Bagdok. Bagdoki. Elmer boy. Tuara. La. Grabias mga bulay. Sahod pa ha. Kini ipit na. Ay out ball. 5 papart. 5-11 kini para size. Kini para size servisyo Shantoy. Konsihal timbre. Ay. Sahod ni Re. Bagra kang Darlene. Gi. Ay gibuhian na wow mali si Elmer. Inside job kayo. Size 11. Kini para City. Westbrook to Darlene. Ay. Fireball. La. Are you kidding me? Shantoy, grabe ha. Sakit ang tirang Shantoy ay. Makabalik bukog. On City. Kini para Otso. Serve Shantoy. Westbrook. Agay. Grabe ay. Kapungasi ang bola dito sa team Guadalupe. Ay, Shantoy. Padpada din si Elmer. Agay. Goodbye na. Goodbye Philippines. La, sahod pa. Ay, kini. Ipit na ni. Anga ni dua. Anga ni. La. Binagrakay na. Agay. Mura na lagatan na og ni aging maral sa babaw. Mura gatan na og di mao. 8-11. 8-11 kini para 9. Servisyo Darlene. Shantoy. La. 9 na. Wana. 9-11 na. Anga ni. Hala kaniya. Out ball. Balik dito. Balik. 11-9. Ano ba? Kini para 2 ducks na. Servisyo Elmer. Konsihal. Elmer Milayat. Bagdok. Sahod pa. Yosman. La Lobo. Balon-balon. Gilaras ni Wana. Paksit Belbel. 2 ducks na. Midaog ang team la ni Elmer Westbrook og ni Ray sa atong game to. 2 ducks ang team la ni Konsihal Jernoco Shantoy og ni Darlene.